Chevrolet Cruze سالش 2013 واگن ماشین واگن میباشد. این بوامش در حالت خوب. این نمود بیرونی ماشین. این نمود اسقف‌های ماشین. معلومات میدیم. داخل سالن 4 الکترو پاکت پробега 62000 км. Коробкаш автомат. این центр замок. این монитор. این حالت سالن ماشین. سیدینیاش کاژی میباشد. این حالت سالن کفای ماشین. این لوکش. یعنی مینی بار. موتور 1.6 1.1 سوزشواری بنزین. راسخودش 7 لیتر و 100 کیلومتر میگردد. این خیلی که دیده ایستاده حالت موتور ماشین. نرخ ماشین 80000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 763 01 31. مرسدس بنز سچکه سالش 99 объемный. Комплектацияш классик. И дохили салон. Коробкаш автомат, троник, сиденье, центр замок, пробегаш 26000 км. Вот салон машин. این حالت سالن کفای ماشین. این زرد کامل داره. سالن گذر. موتور دوچار سوزشواری بنزین. رفتادش 12 لیتر و 100 کیلومتر میگردد. این خیلی که دیگه ایستاده حالت موتور ماشین. نرخ ماشین 75000 سوم با سودا میشه. تلفن برای معلومات 92 746 60 60. Volkswagen Jetta سالش 2008. این بالون‌های ماشین. این نمودی بیرونی ماشین. این داخل سالن 4 الکترو پاکت سنتر замок. این коробкаш автомат. اینجا CD player رادیو FM пробегаш لازم میفهمید 261000 کیلومتر. این حالت سالن ماشین. این حالت سالن کفای ماشین. این نمود از کفای ماشین. موتور 1.6 سوزشواری بنزین. راسخود چنده؟ 6. راسخودش 9 و 100 کیلومتر میگردد. هیچ خیلی که دیده ایستادین حالت موتور ماشین. نرخ ماشین 60000 سوم با سودا میشد. تلفن برای معلومات 92 716 60 60. مرسدس بنز سچکه سالش 94. این حالت بابام. این نمود بیرونی ماشین. داخل سالن برای شما معلومات دیدیم. داخل سالن 4 الکترو پاکت коробкаш механик CD player دارد. سنتر замок. пробег 417000 کیلومتر. این حالت سالن ماشین. این حالت سالن کفای ماشین.
мотор 1.8 сӯзишвори газ бензин расходаш 10 та газгирӣ 80-85 км мегардад. ин хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин. нархи мошин 42000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 307 73 12. мошин навбати мо Opel Astra G солаш 2006. мошин вагони мебошад. ин балонаш дар ҳолати хуб. ин намуди берунаи мошин. мошини теги навест. ҳолаташ хуб, тозача мошин. дохили салон, электропакет, коробкаш механик, инҷа CD плеер и пробегаш 186000 километр. ин ҳолати салони мошин. ин ҳолати салони кафои мошин. не мотор 1.6 экотек сӯзишвори бензин. расходаш чанд бошад? расходаш 8 литр 0 литр 100 км мегардад. чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин. ин чашкҳои пеш задагӣ постагӣ неманад. нархи мошин 50000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 773 53 85 92 36 87 77. очки солаш 2000. ин комплексасияш авангард. дохили салон, коробкаш автомат, 4 электропакет, инҷа CD плеер, 2 сиденияи пешабагриф, пробегаш 116000 км. ин ҳолати салони мошин. ин ҳолати салони кафои мошин. бисёр ҳолаташ хуб, мани люкам дорад. мотор 2.4 сӯзишвори бензин. ин чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин. нархи мошин 115000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 774 57 70. зафира об солаш 2006. яъни балонаш дар ҳолати хуб. ин ҳолати беруни мошин. ин мошин барои он шахсоне ки ака яхта навори зафира об шавад гуфтагиҳо мана хоҳишотонро кофта ёфтем обси пахш кард. ин дохили салон, 4 электропакет, пробегаш 122000 км. инҷа CD плеер, коробкаш автомат. ин ҳолати салони мошин. сиденияш кожини мебошад. ин ҳолати салони кафои мошин. мотор чанд? мотор 2.2 экотек сӯзишвори бензин. расход чанд? расходаш 10-12 100 км мегардад. ин чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин. нархи мошин
80000 сом бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 818 13 00.